Stop now! Damn it, I said stop! Uh-oh. Stop it! Man, stop! No, 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 no. Gotta go pew, 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 pew. Huh? Totot, totot. Mana ada bunyi SMS macam tu? Ada? Ni? Totot, totot. Dua tiga ikan pusing. Jangan tipu Target Sing. Sekali lagi kepada pemilik handphone bahwa anda telah Stop now! Damn it, I said stop! Stop it! Halo, jumpa lagi dengan channel mainan Kawus. Mas bunyi